परम ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कोई भी अवस्था स्टेट लगातार नहीं रह सकती। Никакое состояние не может длиться вечно. चाहे भी कि हम सदा ध्यान में बने रहें तो कुछ देर के बाद कम अच्छा लगने लगता है। Даже если мы хотим всегда оставаться в медитации, то через какое-то время у нас перестанет это получаться. लेकिन ये कम अच्छा लगने का समय सबका एक बराबर नहीं है। Но не каждый процесс, не каждое действие перестает нам нравиться одинаково быстро. किसी का अधिक देर तक किसी अवस्था में रहना संभव है, किसी का कम समय। В некоторых состояниях мы можем находиться достаточно долгое время, а в других недолгое. पर अधिक देर तक ध्यान में रहना अधिक अच्छा है। Но что касается в медитации, то гораздо лучше, если мы находимся в этом состоянии долго. संसार में बहुत जरूरी काम होने पर भी लगातार हम जागे रह के काम नहीं कर सकते, बीच में सोना पड़ता है। Как много ни было бы у нас дел, все равно нам приходится рано или поздно их прерывать для того, чтобы отдохнуть и поспать. फिर भी प्रयास करने पर कई लोग 7-7 दिन तक
लगातार साइकिल चलाते हैं, साइकिल। Но некоторые люди могут, если долго практикуются, целых 7 лет, например, непрерывно ехать на велосипеде. अर्थात 7 दिन जागे रहेंगे तभी तो साइकिल चलाएंगे। 7 дней или 7 лет, что это значит? Это значит, что они не спят, а едут на велосипеде постоянно, например, в течение 7 суток. अभी हम सब लोगों में कोई ऐसा नहीं कि 7 दिन लगातार जागा रहे। Среди нас нет таких людей, которые могли бы 7 дней не спать. डिस्कवरी चैनल पर बहुत ऐसे बातें दिखाते हैं जो हमें आश्चर्यजनक लगती हैं। Например, известный канал Discovery Channel показывает передачи об удивительных событиях и способностях людей. तो बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो अधिक लोग नहीं कर सकते। И там показывают про таких людей, которые могут делать что-то особенное, чего не могут другие люди. पर वो लोग भी हमारी ही तरह के हैं, पर उसमें हमारी अधिक रुचि नहीं है, इसलिए वो हमने नहीं किया। उनकी अधिक रुचि है, इसलिए उसमें सक्सेस हुए। Но почему же мы не можем это сделать? Потому что мы не испытываем особого интереса к этому занятию, мы не практиковались, поэтому у нас и не получается. इसी तरह आत्मा का ज्ञान भी सबको हो सकता है, पर सबको रुचि नहीं है। Таким же образом, каждый из нас может познать собственную душу, но не каждый этим интересуется. इसको हम यूं कह सकते हैं, जिसमें सच्ची और पूरी लगन होती है, उसमें वो सफल हो जाता है। Можно это сказать другими словами, что если человек что-то действительно хочет, чем-то по-настоящему интересуется, то он обязательно достигнет успеха в этом деле. तो कई लोग समाधि वालों पर आश्चर्य करते हैं कि ऐसे समाधि में कैसे बैठे रहते हैं। Например, многие удивляются, как это отшельники сидят в состоянии самадхи. पर सबसे अधिक आश्चर्यजनक है कि व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो जाए। Это очень удивительное явление, если кто-то достиг просветления. एक वस्तु संसार में ऐसी है जो दिखती नहीं, पर वो जन्मने से और मरने से रहित है। Есть что-то такое, что мы не можем увидеть глазами, но оно находится за пределами жизни и смерти. उससे ही सब जन्मते हैं, सब रहते हैं, सब खत्म होते हैं, पर एक कभी खत्म नहीं होता और कभी नहीं जन्मता। И все вещи, явления в природе имеют начало, конец, развитие, но только лишь одно не имеет ни начала, ни конца. उसी की खोज करना है। И мы должны найти, что же это такое. क्योंकि अभी तक हमें जो कुछ अनुभव में आता है, सब पैदा हुआ है। Потому что до сих пор все, что мы видим, что мы знаем, когда-то появилось на свет. यहाँ तक रोज आपकी जागृत अवस्था प्रकट हो जाती है और फिर खो जाती है। Таким же образом, как каждый день вы просыпаетесь и засыпаете. थोड़ी देर हम सजग जागे होते हैं, सजग होते हैं और जगत देखते हैं। Какое-то время мы находимся в бодрствующем состоянии и видим окружающий мир. और हम सब की यह जागृत अवस्था कुछ देर के बाद खो जाती है। Но через какое-то время это бодрствующее состояние уходит. क्या हम जैसे शरीर को एक समान नहीं रख सकते, इसी तरह क्या हम जागृत अवस्था को सदा रख सकते हैं?
Таким же образом, как наше тело мы не можем поддерживать всегда в одном и том же состоянии, разве можем мы навсегда удержать состояние бодрствования? यद्यपि किसी देश के लोग अधिक उम्र के होते हैं आयु के, किसी देश के थोड़ा कम आयु के होते हैं. Хотя, конечно, существует индивидуальная разница. Кто-то дожил до глубоких лет, глубокой старости, кто-то прожил мало. इसी तरह कहीं के लोग अधिक जागते हैं, कहीं के लोग थोड़ा कम जागते हैं, जल्दी सो जाते हैं. Таким же образом есть люди, которые много спят, есть люди, которые больше бодрствуют. इसी तरह कई साधक अधिक देर तक ध्यान में रह सकते हैं, कई लोग थोड़ी देर ध्यान में रह सकते हैं. То же самое относится и к медитации. Некоторые люди могут находиться в этом состоянии дольше, другие меньше. तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर सब में रहेगा. Индивидуальная разница всегда существует. पर एक चीज सबके भीतर है जो एक समान है, किसी के पास कम और ज्यादा नहीं है. Но есть что-то, что равно и одинаково для всех. Ни у кого этого ни больше, ни меньше. जब हम उसको पा जाते हैं, उस जो सबके अंदर एक समान है, तो अपने अंदर इनफिनिटी सुपीरिटी की भावना खत्म हो जाती है. И когда человек находит в себе то, что является равным, одинаковым для всех, то он избавляется от чувства превосходства или чувства собственной неполноценности. जब तक उस सत्य को हम नहीं खोज लेते, हमारा जीवन सदा कभी इनफिनिटी में, कभी सुपीरिटी में फंसा रहता है. И пока мы не найдем это начало внутри себя, человек всегда или считает себя лучше других, или в чем-то хуже. ये जो कॉम्प्लेक्स है कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, ऊंचा हूँ या नीचा हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इनको खत्म करना ही जीवन का लक्ष्य है. Но ведь цель нашей жизни именно в том, чтобы избавиться от подобных комплексов, комплекса неполноценности или чувства превосходства над другими. इस रास्ते में चलते तो हजारों हैं, पर पहुंचता कोई है. И на этот путь встают очень многие люди, многие тысячи людей, но лишь немногие доходят до конца пути. ऐसा आदमी भगवान से भी ज्यादा दुर्लभ है मिलना. Такого человека сложнее найти, чем божество. यद्यपि भगवान का मिलना सबसे ज्यादा दुर्लभ है. Хотя считается, что встретиться с Богом сложнее всего. पर ऐसा ज्ञानी जिसको कुछ अब होना, बड़ा होना और छोटे होने, बड़े होने की इच्छा और छोटा हो जाने का डर जिसमें खत्म हो गया हो, ऐसा ज्ञानी भगवान से भी अधिक दुर्लभ है. Однако еще сложнее найти такого просветленного человека, у которого не было бы стремления стать лучше и не было бы страха стать хуже. जब कुछ होने की इच्छा या कुछ खो जाने का डर नहीं रहता, तो भय मुक्त व्यक्ति को ही हम ज्ञानी कहते हैं. И настоящим мудрецом мы называем того, кто уже не стремится ни к развитию, ни боится, например, потерять свое положение. इसी तरह जीने की इच्छा और मरने का भय, ये सबके अंदर बना रहता है. До сих пор мы говорили об обычных людях, в которых есть стремление к жизни и страх смерти. तो सत्य, उस परम सत्य को जान लेने पर जीने की इच्छा और मरने का भय भी खत्म हो जाता है. Но когда человек познает высшую истину, то исчезает страх смерти и желание продлить свою жизнь. तब ऐसा ज्ञानी चॉइसलेस हो जाता है. И подобный просветленный человек становится свободным от выбора, не делает никакого выбора. बाकी सारी सृष्टि
चुनाव में जीती है, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, कुछ न कुछ चाह बनी रहती है। Потому что обычно мы постоянно стоим перед выбором и что-то выбираем, хотим это или другое. प्रातः काल हमने कहा था कि इसको ठीक से समझें, चाह रहित होने का अर्थ क्या है। Я утром уже говорила об этом, и вы хорошо должны понять, что такое избавиться от всех желаний. हमने कहा था खाने की इच्छा ये हमारी नहीं है, ये चाह खाने की इच्छा प्रकृति की एक प्रक्रिया है। Я говорил, что, например, голод – это не наше желание, это просто потребность тела, которая дала нам природа. और भोजन के खा लेने पर इच्छा की निवृत्ति हो जाना ये एक नेचर का काम है। Поэтому не стоит придавать этому большого значения. Мы удовлетворили свой голод, поели, это все естественно. इसी तरह एक आसन में बैठे बैठे थक जाना और आसन बदलने की इच्छा हो जाना। Таким же образом любой человек устает сидеть в одной позе, и у него появляется желание изменить эту позу. ये इच्छा होना और पैर बदलने पर इच्छा की निवृत्ति हो गई, हो जाना। Поменяли ноги, изменили позу, и ваше желание быстро удовлетворилось. ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये नेचर की है। Это вовсе не ваше желание, это пожелание природы. तुम्हारी सच्ची जरूरत है मुक्त होना, फ्री होना, निश्चिंत होना। Но истинное желание человека – это освободиться и освободиться также от всяких проблем и беспокойства. किसी काम को करना या किसी काम को रोकना ये हमारा काम नहीं है। Делать что-либо или останавливать какой-либо процесс – это не наша задача. ये सब प्रकृति हमसे करा लेती है। Потому что природа сама управляет этими процессами. ये काम प्रकृति ज्ञानी से भी करा लेती है। И даже просветленные люди подвержены ее законам. पर अज्ञानी इन इच्छाओं को भी अपनी मानता है। Но невежественный человек считает, что эти потребности природы – это его собственные желания. पर ज्ञानी इन इच्छाओं को अपनी इच्छा मानता ही नहीं है। Но просветленный человек такие желания не считает своими собственными. असल में अज्ञान काल में जो हमारी इच्छा थी कि हम मृत्यु से बचें, दुख से बचें, चिंता न हो, ये जो इच्छाएं थी वो मेरी थी, पर थी अज्ञान के कारण। И у меня тоже раньше были желания, например, избежать смерти или избежать всех переживаний, но хотя это были желания моего истинного «я», они были в ту пору, когда я еще не достиг просветления. तो जब ज्ञानी अपने आत्मा को ठीक से जानता है तो पता चलता है मुझ में कोई इच्छा नहीं है, मैं इच्छा से सदा मुक्त हूँ। Но если человек по-настоящему познает собственное «я», он поймет, что у истинного «я» нет никаких желаний, оно всегда свободно от желаний. इस तरह की जो इच्छा हो रही है वो संयोग की भ्रांति के, संग भ्रांति के कारण हो रही है। И все эти желания лишь порождение иллюзий. जैसे एक ज्योति को जलाकर हम नीचे की तरफ करते हैं तो ज्योति ऊपर को जाती है। Например, если мы зажжем светильник и перевернем его, все равно огонь будет идти вверх. किसी लकड़ी को या किसी चीज को जलाएं और उस ज्योति को नीचे की तरफ कर दें। Например, мы зажгли спичку или кусок дерева, все равно будет огонь идти вверх. या आप इस तरह कर दें, तिरछी कर दें, Как бы мы ни направляли эту спичку, все равно огонь будет идти вверх. तो ज्योति ऊपर को जाती है। Это закон. Огонь направляется вверх. पर ऊपर क्यों नहीं चली जाती? Но почему же совсем огонь не уходит на небо? या चिड़िया की तरह उड़ क्यों नहीं जाती? Почему не может улететь, как искра? क्योंकि वो जिसके साथ है
वो चीज वजनदार है। потому что он связан с неким предметом тяжелым. तो एक चीज नीचे को ले जा रही है, जिसमें वो रह रही है, वो नीचे जा रही है और वो ऊपर को खींच रही है। ये रस्सा कसी होती रहती है। И один из этих элементов, светильник, тянет вниз, а другой элемент, огонь, стремится вверх. И они борются друг с другом. तो हमारी मन और इंद्रियां संसार की तरफ खींचती रहती हैं और हम पूर्णता की ओर बढ़ते रहते हैं। Таким же образом наши органы чувств и ум тянут нас во внешний мир, в то время как истинное я стремится вверх. जैसे इलेक्ट्रिसिटी और रोशनी और मकान। Например, дом и свет, электричество. इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब में रोशनी और मकान, ये तीन चीजें। Возьмем электричество, электрическую лампочку и дом. Это три разные вещи. तो रोशनी चाहती है मैं रहूं, मैं बनी रहूं। Свет хочет быть всегда, оставаться. और वो जिस मकान में रहती है उसको प्यार करती है। Потому что он любит тот дом, который освещает. पर उसको कुछ देर के बाद खो जाना प्रिय नहीं लगता। И ему не нравится мысль, что через какое-то время его потушат. पर वो बल्ब के कारण रोशनी पैदा भी होती है और बुझती भी है। Однако из-за того, что существует лампочка электрическая, это есть и причина того, что свет зажигают, и также причина того, что ее выключат. यदि बल्ब या पंखा कुछ न हो तो बिजली चुपचाप बनी रहती है। Если мы не включим ничего, ни вентилятор, ни свет, то все равно электричество остается. इसी तरह ये जो मैं है, हम रोशनी की तरह हैं। Таким же образом все наши индивидуальные «я» подобны свету этой лампы. और ये शरीर संसार मकान की तरह है। А наше тело – это похоже на дом, который она освещает. और हमारी आत्मा सोल ये बिजली की तरह है। А наша душа – это электричество. और हम सब में एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा रहता है। И во всех душах, во всех людях находится одна душа, присутствует одна душа. जैसे हमारे सब कमरों में, सब रूम्स में बिजली एक है। Подобно тому, как в каждой комнате нашего дома одно и то же электричество. लेकिन हर रूम्स की रोशनी अलग-अलग है। Однако светильники в комнатах разные. और हर रोशनी का रूम्स अपना-अपना है। И каждый из этих светильников освещает какую-то свою комнату. तो अभी आप ये मानो, ये एक देह आपका एक घर है। Теперь подумайте, что ваше тело – это ваш дом. ये तुम इस देह को अपना मानते हो, इसी में जगते हो, इसी में सोते हो, इसी में रहते हो। Человек считает, что он и есть тело, потому что он в нем просыпается, засыпает и живет внутри. और हम सारे विश्व के लोगों में कोई मानते हैं कि हमारे पीछे कोई एक और चीज है। जैसे रोशनी के पीछे बिजली है, ऐसे ही हम सब के पीछे कोई परमात्मा है, कोई सत्य है, कोई मानते हैं। И в некоторых странах люди верят, что за этим индивидуальным светом стоит что-то еще, Создатель или душа. तो हर बल्ब में एक इंडिविजुअल रोशनी है, इंडिविजुअल लाइट है। В
каждой электрической лампочке есть собственный свет. पर इलेक्ट्रिसिटी इंडिविजुअल नहीं है। Но нельзя сказать, что электричество индивидуально. तो सोल जो है एक है संसार भर में, Поэтому одна душа наполняет весь мир. लेकिन ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है ये सबकी अपनी अपनी है। Однако существует еще и индивидуальное сознание, которое у каждого свое. और इसीलिए इसकी अपनी इंद्रियां हैं, अपना शरीर है और अपना घर है, अपना सब कुछ है। И она связана с индивидуальными органами чувств, с индивидуальным умом и так далее. और सब सुख और दुखों का कारण ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। И именно эта индивидуальность, индивидуальное «я» является причиной всех проблем и страданий. और हमको उस यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं चलता। И мы не знаем об универсальном, об всеобщем существовании. हर रोशनी जलती बिजली से है, पर रोशनी को बिजली का कोई पता नहीं है। Каждая из лампочек питается из одного источника электричества, но они не понимают этого. हम सबको इतना ही पता है, हम हैं, ये हमारा है। Мы все знаем только это «я», это «моё». हमें उसका कोई पता नहीं है जिसके कारण हम हैं, जिसके कारण सब है। Но мы даже не думаем о том начале, благодаря которому мы существуем, и существует весь остальной мир. जो लोग कहते हैं हमारे इस संसार में एक है, वो भी उसे जानते नहीं है। Даже те, кто говорит, что у нас один Бог, они тоже не знают этого. अर्थात हम दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो मानते हैं कि यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, और कुछ लोग हैं कि ये सब सेपरेट एग्जिस्टेंस है, यूनिवर्सल कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। И поэтому людей можно разделить на две категории. Одни верят, что есть только индивидуальное существование, которых много, и кто-то верит в универсальную, в общую, целостную жизнь. अर्थात हम सब के पीछе एक कोई सत्य है, उसको हम नहीं जान पा रहे हैं। И мы не можем узнать ту истину, которая присутствует в каждом из нас. उस एक के साथ जुड़ जाना, उस एक से अपने को अलग नहीं समझना, यही योग है, वेदांत है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। Суть йоги, веданты, духовных практик заключается в том, чтобы не отделять себя от этого начала и соединиться с ним. हम जगते हैं तो अलग, सबसे अलग है, और हमारा सबसे अलग है। Когда мы просыпаемся, нам начинает казаться, что мы отделены от мира и от остальных людей. थोड़ा सा एक अनुभव का समय है जब हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस सो जाती है। Только когда индивидуальное сознание засыпает, мы немного отдыхаем от этого. उस समय हमारा कुछ सुख दुख, मेरा तेरा कुछ नहीं रह जाता। В тот момент у нас не остается ни радости, ни горя, ни деления на мое и твое. और यह काम भी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के पैदा होने का और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के सो जाने का, ये काम भी हम नहीं करते, नेचुरल होता रहता है। Но даже и это происходит не по нашему выбору. Появление индивидуального сознания и исчезновение его, это происходит естественно. अर्थात एक नेचर हमें जगा भी देती है और सुला भी देती है। Это значит, что природа нас будит, и природа погружает нас в сон. इस लाइट को कोई जलाता है और कोई बुझाता है। जो कमरों में लाइट जलती है, हम जलाते हैं, बुझाते हैं।
Подобно тому, как кто-то приходит в комнату и включает свет или выключает его. पर ये जो लोग जगते हैं इनको कौन जगाता है, रोज कौन सुलाता है? Но кто же включает и выключает наше внимание, наше сознание, когда мы засыпаем и просыпаемся? माने जगने सोने का काम कोई व्यक्ति नहीं करता, नेचर करती है। Ведь никто этого не делает специально, это все природа. जैसे बचपन से जवान होने का, जवान होने के बाद बूढ़े होने का काम कोई व्यक्ति नहीं करता। Таким же образом, как природа заботится о том, чтобы человек рос, становился молодым, развивался и старел. और कोई सरकारें भी नहीं करती। Никто это не делает сам, и правительство не может в это вмешаться. और कोई गुरु भी नहीं करता। И даже учитель не может помешать этому процессу. और कोई सरकार और कोई गुरु और कोई व्यक्ति इस सिस्टम को रोक परिवर्तित नहीं कर सकता। И никакой человек, никакой учитель не может остановить эту систему. गुरु केवल एक ऐसी समझ दे देते हैं कि इस होने में जो चिंता थी वो मिट जाती है। Гуру может только сделать такое, дать такое правильное понимание, чтобы исчезли переживания по поводу происходящего. ये इसलिए बताते हैं कि हमारे गुरु थे। Я говорю это потому, что у меня тоже был гуру, और उनसे हमने समझ पाई। и именно у него я получил правильное понимание. तो जब उनके पास हम गए थे तब शरीर ये कम उम्र का था। И когда я пришел к моему учителю, то это тело было гораздо более молодое. तो अब ये अभी गुरु के द्वारा भी इसने बदलना नहीं छोड़ा। गुरु मिल गए, उन्होंने ज्ञान दिया, पर शरीर वैसे ही बदल रहा है। И несмотря на то, что учитель дал мне высшее знание, мое тело продолжало изменяться. जब हमें गुरु मिले थे तब भी हम जगा करते थे, सोया करते थे। И даже в молодости я просыпался и засыпал. और गुरु के मिलने के बाद भी वैसे ही जगते हैं, वैसे ही सोते हैं। И когда повстречал учителя, также просыпаюсь и засыпаю. गुरु के मिलने के पहले हम ऐसे ही भूख लगती थी, खाते थे, और भूख खत्म होती थी, खाना बंद कर देते थे। До того, как я встретил учителя, и после я испытывал голод и удовлетворял его. और अब भी वैसे ही करते हैं। Сейчас я также делаю. अर्थात गुरु जी ने दिखाई देने वाली जितनी दुनिया है जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है। Что я хочу сказать, что Гуруджи не изменил тот видимый мир, который был до этого. Он как был, так и остался. पर गुरु के द्वारा एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसका लाभ हम बता नहीं पाते। Но благодаря своему учителю я получил такое удивительное чудо, о котором даже рассказать не могу. और वो ये चमत्कार है कि ये सब होते हुए जैसे इसका हम पर कोई प्रभाव ही नहीं है। В чем же заключается это чудо? Несмотря на то, что все это осталось прежним, но на меня это уже никак не влияет. या ये कहो गुरु की बात समझने के बाद अब जन्मना मरना जवान होना जैसे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। И вы можете сказать и по-другому, что с тех пор я перестал переживать, думать даже о вопросах жизни, смерти и старости и так далее. जगना सोना पहले की तरह है। Я сплю, засыпаю и просыпаюсь, как раньше. लेकिन पहले जगकर इस देह को मैं मानने लगते थे, इनको मेरा मानने लगते थे। Но раньше было так, что когда я просыпался, то считал свое тело, что это я, и какие-то вещи говорил, это мое. पर अब लगता है जागृत अवस्था भी मैं नहीं हूँ, और जागृत अवस्था में जो मेरा बनाता था ये भी ख्याल है, ये सच्चाई नहीं है। Но теперь я, когда просыпаюсь, то уже не считаю, что тело это я, и что вещи мне принадлежат. Я думаю, что это все не настоящее.
पहले मैं अपने को जगता सोता मानता था। Раньше я думал, что я засыпаю и просыпаюсь. गुरु के मिलने के बाद ये समझ आए जगना सोना मेरे रहते हो तो रहा है, पर मैं जगता सोता नहीं हूँ। Но после того, как я встретил учителя, я понял, что оба этих состояния, бодрствование и сон, происходят в моем присутствии, но я не засыпаю и не просыпаюсь. जैसे बल्ब के जलने बुझने से बिजली को कोई चिंता न हो कि मेरे रहते जलना बुझना है, पर इसके जलने से इसके बुझने से मेरे को कोई खतरा नहीं है। Таким же образом, как электричество не переживает, если лампочку выключили, и ему все равно, если ее включат. यद्यपि बिजली को थोड़ा खतरा है जलने से थोड़ा खतरा है। Хотя электричество имеет некую опасность в процессе горения. जलने से बिजली को क्या खतरा है, जरा आप बताएं। Какая же опасность электричества, скажите, когда его зажигают? बताएं। यदि जलती है तो बिजली को कोई रिस्क है या नहीं? Рискует ли электричество, если его зажечь? बोलो। हमारे जानते बिजली को थोड़ा रिस्क है क्योंकि वो खर्च होती है। Ему электричеству есть небольшая опасность, потому что оно тратится, когда горит. पर हमारे जगने सोने से आत्मा खर्च नहीं होती, आत्मा अव्यय है, व्यय नहीं Но होती। электричество это лишь пример, а душа не тратится на жизнь и ни на что остальное, она остается неизменной. कई लोग जो कमाते हैं दान देने में या किसी को देने में बहुत अधिक क्यों नहीं देते? Многие люди, у которых много денег, бывают часто жадными, не дают другим много. Почему так происходит? क्योंकि उनको मालूम है अधिक देंगे तो कम हो जाएगा। Они знают, что если они отдадут много денег, то у них останется их меньше. इसी तरह बिजली के लिए भी वो मीटर लगे रहते हैं कि इन्होंने कितनी बिजली जलाई है, उसी के हिसाब से टैक्स लगता है। Таким же образом, то же самое относится к электричеству, там считаются киловатт-часы и приходит счет потом. यदि आत्मा ज्यादा जगने से व्यय होती तो बहुत लोग फिर कम जगते। Если бы душа тратилась на состояние бодрствования, тогда люди бы больше спали. या बिजली और रोशनी जैसा होता तो ज्यादा जीने वाले पूरे मर जाते, बिजली सहित मर जाते। И это было бы, тогда люди умирали бы прямо с этим внутренним электричеством, тот, кто больше прожил. तो ऐसे लोग, यदि बिजली का नियम लागू होता तो लोग जल्दी मर जाते, जिससे हम न मरे, रियल में न मरे, इसलिए जल्दी ही बुझना। जैसे बैटरी की रक्षा के लिए हम जल्दी बुझा लेते हैं, देर तक नहीं जलाते। Если бы это было так, то люди стремились бы скорее умереть, чтобы не тратить больше электричества, как мы экономим электроэнергию. कल आप लोगों ने खिलौने भेंट किए हैं। कल हाँ। Вчера вы давали игрушки. तो उनको यदि हम ज्यादा बजाएं तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। Если слишком часто нажимать батарейку, то она быстро закончится. तो जब कोई ज्यादा बजाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। И к тому же это не очень нравится, когда часто одну и ту же мелодию играть. तो मैंने किसी से पूछा कि तुम अपने लिए बजा रहे हो या मेरे लिए बजा रहे हो? Я кого-то спросил, для кого вы это делаете, для меня или для себя? तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। Но они не ответили. पर इतना मुझे मालूम है कि वो अकेले में नहीं बजाते हैं। Но я знаю, что сами они эти игрушки не заводили для себя. जब कोई दूसरा होता है तब बजाते हैं। Когда кого-то видят, тогда включают. इसका मतलब स्वयं सुनने से ज्यादा सुनाने में रुचि है।
Что это значит? Значит, что человеку не очень нравится слушать, но больше нравится, чтобы другие слушали. इसी तरह आप अधिक फेमस क्यों होना चाहते हैं? औरों के लिए कि अपने लिए? Для чего вы хотите прославиться? Для себя или для других? यदि और कोई ना होता तो क्या आप फेमस होना पसंद करेंगे? Если бы не было других людей, вы бы хотели стать известными и знаменитыми? क्या फेमस होने की कोई वैल्यू है यदि और कोई ना हो? Если бы не было других людей, был бы смысл в известности и славе? तो अधिकतर अभी हम इस असलियत को नहीं जानते कि हम खूब जिए तो भी हम कम नहीं होंगे और अभी मर जाएं तब भी कम नहीं होंगे। अर्थात यदि ऐसी बिजली कोई हो जो जलने पर व्यय न होती हो तो चाहे ज्यादा जलाओ चाहे जल्दी बुझाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। Однако наша душа – это такое электричество, которое не играет роли никакой, быстро ли выключить лампочку или она будет долго гореть. На электричество это никак не влияет. इसलिए ज्ञानी भले ज्यादा दिन जीवित रहें पर वो ज्यादा दिन जीवित रहने की कोशिश नहीं करते। Поэтому мудрый человек, просветленный, может прожить долгую жизнь, но у него нет к этому особого желания. क्योंकि जो मेरा रियल जीवन है ये लाइट वाला ये भौतिक जीवन रहे तो न रहे तो मेरा जीवन अनंत है और अनादि है। Потому что истинная жизнь вечна, и индивидуальная жизнь не играет никакой роли. पर अभी मेरा जीवन अनादि और अनंत है ऐसा हम सुनते हैं, ऐसा अभी हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। Однако до сих пор мы все слышим о том, что жизнь вечна, настоящая, но на своем опыте мы это не ощутили. जिस दिन ये मालूम पड़ता है कि मेरा जीवन अनंत है और अनादि है और यूनिवर्सल है, कोई भी जीवित है तो मैं ही जीवित हूँ। Но однажды мы поймем, что это действительно так, что мы всегда вечно живем. आजकल सजावट में ऐसी बिजलियां या रोशनियां जलाई जाती हैं जो जलती बुझती रहती हैं। Сейчас часто есть такие гирлянды огней, которые мигают постоянно. एक जलती है एक बुझती है तो वो चलती हुई नजर आती है। Кажется, что это движется гирлянда, одна лампочка зажигается, а другая в этот момент тухнет, затухает. तो ये भी जो बल्ब है ये जलते बुझते रहते हैं, कोई बुझता है कोई जलता है और अनादि काल से ये खेल चल रहा है बिजली की रोशनी। Наш мир подобен этой гирлянде, на которой вспыхивает одна лампочка и затухает другая, и постоянно идет эта игра света. तो ये जो डेकोरेशन करते हैं ऐसी बिजली जलाने के पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। И люди доплачивают больше за такие гирлянды, которые красиво переливаются. और जलती रहे इसमें कोई अब चमत्कार नहीं मालूम पड़ता। Но в этом мы не видим сейчас никакого чуда. वो जलती बुझती हो चलती दिखाई पड़े तो ज्यादा खुशी होती है। Но если мы видим, что лампочка горит, то нам приятно. तो ये संसार भी जलता बुझता चलता लग रहा है कि नहीं? То же самое относится к нашему миру. ये जलती बुझती हुई ये बढ़िया भगवान की चलाई एक बढ़िया क्या डेकोरेशन है ये। Можем считать, что наш мир – это прекрасная гирлянда, которую зажег Всевышний с такими лампочками. पर यहाँ उल्टा है, ऐसा लगता है परमानेंट जलती रहे तो ठीक है। Но каждой лампочке кажется, что если она будет гореть вечно, тогда будет все хорошо. अब बताओ, आप जलने बुझने से राजी हो या हमेशा बनी रहने वाली लाइट चाहिए? Вы хотите жизнь, которая будет то зажигаться, то исчезать, или вечную жизнь? तो भगवान ने तो बनाया था कि आप इस जलने बुझने का आनंद लोगे। Это было создано для того, такая гирлянда, чтобы люди испытывали радость. पर हम भगवान के इस खेल को, उनके डेकोरेशन को समझे नहीं तो दुखी हो रहे हैं। Но мы не поняли замысел Всевышнего и поэтому расстраиваемся.
गोस्वामी जी ने यही कहा कि दुख पाई यही तो नेहरे। हम कई चित्र देखते हैं, डेकोरेशन तो खुश होते हैं, पर इस डेकोरेशन से हम दुखी हो रहे हैं। जैसे जैसे संसार का डेकोरेशन बिजली का, तो समझ गया, हम खुश होते, किसी ने कहा। लेकिन हम लोग इस डेकोरेशन से, ये जो बत्ती बुझती है, इससे हम दुखी हो रहे हैं। ये जो говорят, кто-то из известных людей сказал, что почему мы так радуемся, когда видим картины, и красивые картины, украшения и так далее, но не радуемся тому, как прекрасно устроена эта жизнь, которая тоже игра. अब कोई इस डेकोरेशन को परमानेंट भी नहीं कर सकता। ये तो परमात्मा ने ऐसे डेकोरेशन किया कि ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। Ведь никто не может, никакое состояние не может оставаться вечным, потому что это закон, и таким мир создал Создатель. अभी तक तो न रूस ने, न अमेरिका ने, न चीन ने, न जापान ने, न भारत ने, किसी ने ऐसा नहीं कर पाया कि परमानेंट ऐसे ही बना रहे। И ни в одной стране еще не добились того, ни в России, ни в Америке, ни в Индии, ни в Китае, чтобы всегда что-то оставалось вечным. ये काम टीचर भी, गुरु भी नहीं कर पा रहे। И даже самый известный гуру не может этого сделать. लेकिन गुरु एक ऐसी समझ जरूर देते हैं जिससे डेकोरेशन लगने लगे और आनंद से देख सके। Но гуру может научить человека смотреть на украшения именно как на украшения, на игру, и чтобы он радовался, глядя на них. और जब तक ये डेकोरेशन देखकर आनंद न ले सको, तब तक या तो गुरु नहीं मिला, या गुरु मिला है तो तुमने उनकी सुनी नहीं है। А если вы смотрите на эти гирлянды, на эту игру и не получаете удовольствия, радости, то значит или вы еще не встретили своего учителя, или не поняли то, что он вам говорил. कई लोग गुरु के पास भी जाते हैं, जैसे डॉक्टरों के पास, नेताओं के पास, कि ये ठीक कर दो। ऐसे ही कई गुरु के पास भी जाते हैं कि ये होना खत्म कर दो, इसकी कोई व्यवस्था कर दो। Таким же образом, как люди ходят, например, к врачам или к политическим деятелям, помоги мне в той или иной проблеме, так и многие люди обращаются к учителям, чтобы сделать что-то с этим миром или с моей жизнью. इसीलिए नेताओं से और विज्ञान से हार कर लोग चमत्कारी बाबाओं के पास जाते हैं। Если человек не добился результата от вышестоящих лиц и от других людей, тогда он обращается к учителю, говорит: помоги ты мне в этом деле. लेकिन हम ज्ञान के अलावा किसी चीज को चमत्कार नहीं समझते। Но кроме медитации других чудес нет. कोई चमत्कारी इसको बदल नहीं सकता। कोई चमत्कारी वैज्ञानिक इस सिस्टम को बदल नहीं सकता। Никакой учитель, никакой просветленный человек не может изменить систему, не может изменить законы этого мира. यदि किसी ने बदल दिया होता तो हमको बदला हुआ संसार मिलता, पहले जैसा मिलता ही नहीं। И если бы какой-то йог сумел изменить что-то в этом мире, то сегодня мир был бы уже другим. तो हमसे हजारों साल पहले भी यही सिस्टम था, आज भी है, और हजारों साल बाद भी सृष्टि का सिस्टम यही रहेगा। Но эта система, эти законы существовали как 1000 лет назад, так и сейчас, и будут существовать много лет. इसलिए हम सृष्टि को बदलने जैसा चमत्कार नहीं समझते कि कोई कर सकेगा। Поэтому я не считаю, что кто-то может совершить такое чудо, как изменить законы природы. हमें तो एक ही बात चमत्कार लगी, जो गुरु समझ देते हैं, इससे वाला कोई चमत्कार नहीं है। Я считаю чудом только единственную вещь – это новое понимание, мышление, которое дает учитель. इस समझ का इतना बड़ा चमत्कार कि ये संसार दुख देना बंद कर देता है, आनंद देने लगता है। Ведь великое чудо заключается в том, что тогда мир перестает причинять боль и дарит только радость. और ज्ञान के बाद
ऐसा लगता है न तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, कुछ करे तो और न करे तो कोई खास फर्क रह ही नहीं जाता। И после просветления человек видит, что нет большой разницы между тем, чтобы что-то делать или не делать этого. उसके दिमाग में कि बल्ब ज्यादा देर जला या कम देर जला, इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। И у него уже нет особых желаний, чтобы лампа горела долго или наоборот, чтобы ее выключили. पर विज्ञान अभी इस आशा में है कि कोई ऐसा चमत्कार कर देगा जब संसार मनुष्य के मन का बन जाएगा, संसार मनुष्य के अनुकूल विज्ञान बना देगा। Но и наука до сих пор не смогла справиться с тем, чтобы изменить окружающий мир под запросы человека. विज्ञान ने बहुत चमत्कार किए हैं Сколько чудес науки, ее достижений мы видим каждый день. और अभी वैज्ञानिकों को भी और लोगों को ये आशा है कि एक समय विज्ञान ऐसा चमत्कार करेगा कि हम जब तक चाहेंगे जवान ही बने रहेंगे, जीवित बने रहेंगे, हम नहीं मरेंगे। ऐसा विज्ञान एक दिन आ जाएगा। И наука утверждает, что однажды наступит такой день, когда она решит проблему старения, проблему смерти. बहुत लोगों ने अपनी लाशें सुरक्षित रखी हैं और बीमा वो क्या लिखते हो, वो वसीयत की है कि हमारे सुरक्षित रखा जाए, जब वैज्ञानिक बहुत पूर्णता को पाएंगे तो हमें फिर जीवित कर देंगे। Я слышал, что есть много таких людей, которые завещали сохранить свои тела на долгое время, до того времени, когда наука научится вновь их оживлять. पर हम लोग ये मानते हैं जब हम आत्मा को जान जाते हैं तो जलने बुझना आनंद बन जाता है। ये मृत्यु नहीं है, ये जीवन का आनंद है। Но на самом деле, когда человек получает истинное знание, то он получает радость и блаженство, и когда лампочка зажигается, и когда ее гасят. हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि एक साधु ने बहुत तपस्या की और एक साधु ने तपस्या नहीं की। Есть различные отшельники, святые, кто-то предавался очень жестоким аскетическим практикам, а кто-то совершенно этого не делал. तो एक नदी के किनारे खड़े थे तो एक साधु जिसने तपस्या की थी वो पैर के बल से नदी को पार करके चला गया, पैरों से चल के। Два этих отшельника стояли на берегу реки, и тот, который очень предавался суровой аскезе, смог пешком пройти по воде. और एक साधु ने 5 रुपए दिए और नाव में बैठकर चला गया। А другой святой отшельник заплатил 5 рупий и пересек реку на лодке. तो कुछ लोगों ने कहा देखो इसकी तपस्या देखो, पैदल चला गया। Некоторые люди стали говорить: смотри, вот его аскеза принесла плоды, он пешком пошел по воде. तो कोई व्यक्ति ने बोला ये तो 5 रुपए की तपस्या है, इससे ज्यादा क्या है। А кто-то сказал: ну вот и стоит-то всего это 5 рупий. तो इसी तरह कई लोग बहुत तपस्या करते हैं तो संसार में कुछ प्राप्त कर लेते हैं। असल में मूल्य इसका है कि आपने तप के द्वारा क्या कोई ऐसी समझ पाई जिससे दुनिया की चिंताओं के पार चले जाओ। Таким же образом есть люди, которые постоянно делают какие-то практики и в чем-то себя ограничивают, но вопрос-то в том, что получили ли вы благодаря этим практикам то, что делает вас всегда счастливым и лишенным забот. रूस आपका एक वैज्ञानिक देश है, Россия всегда славилась своей наукой, учеными. लेकिन क्या मानव की समस्याओं को हल कर सका? Но разве они сумели решить проблемы человечества? इसलिए मानव की समस्या विज्ञान से नहीं जाएगी, चमत्कार से नहीं जाएगी, जब जाएगी वो अध्यात्म विज्ञान से जाएगी। Таким образом, проблемы человечества не может решить наука, не может решить какие-то чудеса, которые предлагают некоторые учителя, а только наука о духовности может их решить.
पर इसका अर्थ नहीं, ये नहीं है कि विज्ञान बेकार है। Но я не хочу вам сказать, что наука не нужна. यदि विज्ञान बेकार होता और सब समस्याओं का समाधान धर्म करता तो लेनिन को नास्तिकता की बात नहीं कहनी पड़ती। नहीं? यदि विज्ञान आवश्यक न होता तो और धर्म ही सब कुछ कर देता, Если бы религия тоже не решает всех вопросов, которые ставит человек, если бы это было так, то почему же Ленин тогда призывал людей к атеизму, и они ему поверили? विज्ञान का एक अपना काम है, उसके अपने लाभ है, अध्यात्म का दूसरा काम है, उसका अपना लाभ है, दोनों के अलग अलग काम। Что я хочу сказать? У духовности своя собственная цель, у науки своя собственная. Это две важных составляющих, но каждая преследует собственную цель. अर्थात हम आध्यात्मिक हैं, पर विज्ञान हमारे सामने चुनौती रख सकता है कि आप आध्यात्मिक हो, हमारा उपजाया हुआ तुम मत खाओ, हमारा बनाया कपड़ा मत पहनो। Например, наука разве говорит нам, что раз ты духовный человек, занимаешься духовностью, не носи одежду, которую мы для тебя создали, не пользуйся благами цивилизации, науки. अर्थात विज्ञान अध्यात्म को चुनौती देता है कि हमारी पैदा की हुई चीजों का तुम उपयोग बंद कर दो। И иногда некоторые ученые говорят, раз не верите в силу науки, зачем используете те вещи и достижения, которые она подарила? तो कोई साधु भी नहीं मिलेगा जो विज्ञान का उपयोग न करे। Но разве есть хотя бы один отшельник и святой, который не пользовался бы достижениями прогрессом? बहुत जैनी वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहते। Многие люди не хотят пользоваться достижениями науки. इसलिए बहुत लोग लाउड स्पीकर पे नहीं बोलते थे, ये विज्ञान का है। Многих учителей, которые не пользуются микрофоном, потому что считают, что это достижение науки. लेकिन अब तो जैनों का प्रवचन टीवी में भी आता है। Но сегодня многие учителя говорят и по телевизору. अर्थात विज्ञान गलत नहीं है, विज्ञान बहुत उपयोगी है। Поэтому я хочу сказать, что нельзя считать, что наука совершенно бесполезна, она очень полезна для людей. बल्कि विज्ञान की कमी के कारण भारत कई मामलों में पिछड़ गया। Более того, для своих соотечественников скажу, что наша страна во многом отстает. इसलिए हम आपको कहेंगे विज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितना अध्यात्म। И я хочу поэтому вам сказать, что наука так же важна, как и духовные практики, духовность. और अध्यात्म भी उतना आवश्यक है जितना विज्ञान। Но в свою очередь духовность так же важна, как наука. हम लोग कहते हैं गाड़ी दो पहिए से चलती है, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। Ведь человек идет на двух ногах, а не на одной. अर्थात हमको लौकिक व्यवस्था और मुक्ति, अंदर की पूर्णता, ये दोनों मिलकर चलेंगी। Поэтому для ощущения внутренней целостности необходимо, чтобы две стороны были в гармонии. तो रूस का विज्ञान चाहिए, भारत का अध्यात्म चाहिए। Пусть Россия даст нам научные достижения, а Индия даст духовность. इसलिए अच्छा है सूर्यकांत जी ने रूस और भारत में एक एकता पैदा की है, जो हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। Я рад, что Суриканджи сумел объединить Россию и Индию, и мы все от этой гармонии сможем получить выгоду, пользу. तो हम और छोड़ो, मेल और फीमेल दोनों दुनिया को जरूरी होते हैं। Давайте задумаемся о том, как необходимо, чтобы в мире были как мужчины, так и женщины. केवल मेल से भी दुनिया नहीं चलती, केवल फीमेल से भी नहीं चलती। Ведь
только мужчины не могли бы жить в этом мире, или только женщины? तो जैसे भारत विज्ञान के खिलाफ बोलता है, ऐसे ही फीमेल के खिलाफ भी बहुत बोलते हैं। В Индии очень многие восстают против науки, и многие также против женщин и негативно к ним относятся. तो हम लोग दोनों को, जो जैनी भौतिकता के खिलाफ बोलते हैं, तो हम लोग कहते हैं रोटी क्यों खाते हो? तुम संग्रह के विरोध में बोलते हो, रोटी तो संग्रह वालों से खाते हो। नहीं, जो संग्रह करते हैं वो गृहस्थी, जो नहीं संग्रह करते वो साधु। तो साधु किसके यहाँ रोटी खाते हैं? संग्रह वालों के कि न संग्रह वालों? क्या साधु साधु को रोटी देता है? Я это говорю про наших отшельников и других людей, которые отрицают материальный мир и говорят, что все материальное это плохо. Откуда же они получают свои лепешки? Они берут их у тех, кто растит хлеб и дает им это в милостыню. Не может один отшельник дать другому лепешку. जो साधु स्त्री के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग पैदा किससे हुए हैं? स्त्री से पैदा हुए हैं कि पुरुष से पैदा हुए हैं? А есть еще и такие учителя, которые говорят против женщин. Кто же их родил? Может быть, мужчина? कोई अकेले पुरुष से पैदा हुआ आदमी लेके आओ। Приведите мне такого человека, у которого был только отец и не было матери. अर्थात ये सृष्टि दो से ही चलती है। Что я хочу сказать, что объединение двух начал – это движущая основа этого мира. भौतिकवाद अध्यात्मवाद मिलकर विश्व का उदय हो सकता है। И поэтому материальное начало и духовность не должны противопоставляться, а наоборот, объединившись, приведут к развитию всего мира. बिना विज्ञान के कुछ दिन भारत को रोटी मिलनी मुश्किल हो गई थी। Потому что в Индии мы мало уделяли внимания вопросам материального мира, и вот какие проблемы сегодня перед нами стоят. और बिना अध्यात्म के विदेश बिगड़ रहा है, भटक रहा है। Что же касается духовности, то западные страны погибают под гнетом бездуховности. चलो, सारे विश्व के लोग दोनों को पसंद करें या नहीं, हमको दोनों को पसंद करके चलना है, अध्यात्म और विज्ञान। Неизвестно, что решат лидеры различных стран, но мы с вами должны одинаково любить оба начала. क्योंकि चाहने पर भी सब वैज्ञानिक नहीं बनते, चाहने पर भी सब आध्यात्मिक नहीं बनते। Потому что все, как все не могут стать учеными, даже при желании, так и все не могут стать полностью духовными. लेकिन ये हमको चुनना है कि हम शरीर भी है, हमारी आत्मा भी है, हम दोनों की जरूरतें पूरी करेंगे। Но мы должны просто понимать разницу между потребностями души и тела и выполнять потребности и души, и тела. सब में दो नहीं, हम भी दो हैं। शरीर हमारा फीमेल है, मन बुद्धि शरीर इंद्रियां ये सब फीमेल है, और चेतन आत्मा ये मेल है। Потому что в нашей философии считается, что женское начало – это наше тело, органы чувств и ум, а душа, сознание – это мужское начало. इसलिए शरीर की जरूरतें विज्ञान से पूरी करेंगे, और अपनी आत्मा की जो भूख है, आत्मा की जो मांग है, उसे हम अध्यात्म से पूरी करेंगे। Поэтому потребности своего тела мы можем удовлетворить благодаря достижениям науки, а голод, вернее, жажду своей души удовлетворить благодаря духовности. बिना अध्यात्म के हमारी अंतरात्मा अधूरी रहेगी, चिंतित रहेगी। Потому что если мы не удовлетворим потребности своей души, то она будет озабоченной, печальной. और बिना विज्ञान के हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। Но без помощи науки мы не сможем удовлетворить свои физические потребности. बहुत पहले हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा की थी, या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा, जिससे अभ्युदय भी हो और निश्रेयस मोक्ष भी हो, जिससे लोक उन्नति भी हो और आत्मा को शांति मिले, दोनों उसका नाम धर्म है।
Есть такое определение популярной дхармы, то есть духовного закона, цели, к которой следует стремиться. Это одновременное развитие мира и удовлетворение потребностей своей души, развитие души. यद्यपि हो सकता है आपको अन्य कमियां भी, सांसारिक कमियां भी हो, राजे महाराजे भी कोई न कोई कमी का अंदर अनुभव करते हैं। Поэтому даже самые великие правители всегда ощущали какой-то недостаток. तो हमारे अंदर की कमी मिट जाए, उसके लिए हम आपसे कुछ बात करते हैं। И именно для того, чтобы внутри себя вы не испытывали никакой нехватки, я и разговариваю с вами. अब वो कोई ऐसी कमी नहीं है जिसको हम हटाएंगे, कमी कोई नहीं है, अपनी आत्मा की समझ न होना ही एक कमी है। Но я здесь не говорю о каких-то, как некоторые люди понимают, недостатках и исправлении качеств характера. Душа сама по себе совершенна, недостаток только в том, что мы не осознаем свою душу. और हमको एक आत्मा की ही समझ है, जिसके कारण हम अपने को पूर्ण समझते हैं, कोई अधूरापन नहीं लगता। И когда человек осознает свою душу, то он почувствует свою целостность. तो अब आप यदि अंदर की जो बौद्धिक कमी है वो आत्मा के जानने से ही पूरी होगी। Поэтому все чувства недостатка, нехватки можно удовлетворить только благодаря самопознанию. और इस तक जाने के लिए योगासन, प्राणायाम, ध्यान और फिर वेदांत का श्रवण। А для этого нам необходимо практиковать асаны, пранаяму, медитировать и также слушать дискурс, слушать лекции о Веданте. और ये योगासन, प्राणायाम, ध्यान के बाद श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अर्थात आत्मा को सुनो, उसको सोचो और उसका साक्षात करो। И есть три основных ступени: слушание, осмысление и непосредственное восприятие. То есть слушайте свою душу, обдумывайте это, осознавайте это и непосредственно воспринимайте. आप लोग भाग्यशाली हो, यद्यपि बहुत पुस्तकें छपती हैं और आप पढ़ते होगे। И представьте, как вам повезло, сколько книг печатается, издается, и вы умеете читать. पर केवल पढ़ने से कंफ्यूजन कई बार बढ़ जाते हैं। Однако я вижу, что часто книги только приводят к заблуждениям. इसलिए वेद ये नहीं करता पठितव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। ज्ञानियों के द्वारा सुनो, निदिध्यासन करो तो बात बनेगी, केवल पढ़ोगे तो नहीं। И я хочу сказать, что одни лишь книги не могут дать вам правильное понимание. Вы должны слушать, что говорят учителя, и размышлять над этим. तो वेदांत का दृढ़ दावा है कि सब कुछ करो, यदि श्रवण मनन निधिध्यासन किसी ज्ञानी के पास नहीं करोगे तो स्पष्ट नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा। Но в нашей Веданте говорится о том, что какие бы практики вы ни делали, что бы вы ни делали, если вы не слушаете слова мудрого учителя, не размышляете над ними и не приходите к непосредственному опыту, то вы ничего не добьетесь. गुरु के मिलने पर भी हो सकता है लगन की कमी होने से कोई न समझ पाए, पर बिना गुरु के कोई समझ जाए ये नहीं हो सकता। Бывает, что даже когда есть учитель, человек не всегда понимает и не задумывается полностью над его словами, но без учителя достичь духовной цели невозможно. जैसे संसार में भी अच्छे रास्ते पर चलने वाले, अच्छे ढंग से रहने वाले भी कभी कभी वो रास्ता से भटक जाते हैं। Таким же образом, как иногда люди идут по правильному пути, правильно выбранному пути, но иногда сворачивают с него куда-то на проселочную дорогу. सांसारिक सफलताओं में भी आलस्य, प्रमाद, लापरवाही
और असंयम हमें असफल कर देते हैं। Ведь даже если мы делаем какое-то обычное дело, нам могут помешать лень, отсутствие дисциплины, настойчивости. तो फिर अध्यात्म के रास्ते में भी संयम साधना की आवश्यकता है। То же самое относится и к духовному пути. Нам необходима настойчивость и самодисциплина. तो जो आप